Hello my YouTube family, welcome back to my channel. कशी आहे तुम्ही सगळी? आहे न्हू बरी? हांव बरें आनी आयज आतां बाई पावून येयला स्कॉलाक आनी कोत्ता ब्रेकफास्ट. येयला चीज आनी हॅम ब्रेड आनी कोत्ता ब्रेकफास्ट. आनी बाबा से हाय नानू, से हाय फ्रेंड्स. हाय से हाय फ्रेंड्स. सेम रे. आनी मेघन वचोंक ना स्कॉलाक, ते मातशें ताका फिवर येता म्हणून ते रावला घरा. मारिया गेला मिसाक आनी आतां हांव कोत्ता ब्रेकफास्ट. आतां मागीर तुमकां मेवता. ओके, सो आतां मागीर ब्रेकफास्ट बी करून हांव बसलां थंय आनी बाबा कोत्ता मस्ती. मेघना मारा ते दाखयता. हाय शी हाय शी चोय चोट तुजी Agdabla, blah blah, blah 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 blah. What? Hi say, hi say. Enough, enough. आयज न्हू हांव तुमकोडे एक रेसिपी शेअर करतलें आतां. जिरा रायस. ओके, जिरा रायस रेसिपी हांव शेअर करता. सो हे तुमी ट्राय कराय. सो ती न्हू जायते दीस जाले करूंक ना. पयलीं करतालें हांव केन्ना. सो काल मागीर आमी बेश्टी बसलेले आसतना म्हणल्यार जिरा रायस करूंक ना. सो आमी उलयतालीं. सो आय म्हणलें आयज करुया जिरा रायस. सो हांव ही रेसिपी तुमकां शेअर करता. ओके, सो आतां हांवें तुमकां सांगलेलो न्हू जिरा रायस करता म्हणून. सो जिरा रायस आमी स्टार्ट करुया. हांवें घेयला रायस, हांवें बॉयल करून घेयला ऑलरेडी. ओके, पयलीं बॉयल केलो अचय. आनी बेश्टी नॉर्मल आमी कशें करून रायस करताय ते भाशेन हांवें बासमती रायस घेयला, तो बॉयल केला आनी दवरला. कोरिएंडर चॉप केला हे भाशेन बारीक. 3 बे लिव्स घेयलाय. ओके, जिरा जिरा मेन ते कित्याक जिरा रायस न्हू तो. आनी हांवें घेयला घी. ओके, प्युअर बटर घी. आनी हें सॅफ्रन ऑप्शनल. हें सॅफ्रन ऑप्शनल कित्याक म्हाका जाय म्हणून हांवें घेयला. तुमकां जाय जाल्यार घेयात नाल्यार घेयनाकाय. ओके, सो आतां आमी ऑन करुया स्टोव. सो माझी पॅन हे हीट जाले. हांव घेता घी. ओके, सो तुमकां जाय ते भशेन क्वॉन्टिटी घेयाय तुमी. सो हे भशेन घेयला कित्याक म्हाजो रायस मातशी सुबे जा. ओके, ओके, मातशें बरें मेल्ट करुया. हितून एड करता हांव बे लिव्स. हांवें 3 बे लिव्स घेयलाय, ती एड केला. इजी क्विक एंड इजी रेसिपी म्हणटा तो जिरा रायस. बेस्ट जाता जिरा रायस. ओके, सो एड करता हांव क्युमिन सीड्स. रोकडो जाता कित्याक कांय ना जाता बेश्टे हें ते फास्ट. चाक हें करनाकाय, तो बंद करनाकाय. जिरें आसा बंद करपाक गरज ना. आनी मातशें हांव कितें म्हणल्यार रायस हें करता. बरो सुडसुडीत करून घे. ओके, तशें मातशें फ्लेम लेस करता. ओके, आनी एड करता आतां हांव रायस. फ्लेम लेस कराय आनी मागीर एड कराय रायस.
सगळं काडटा हांव आनी हेका हांव मिक्स दिता बरो मिक्स कराय तुमकां जिरे बी लेस दिसला जाल्यार आनी एड कराय तुमगे घिवूय लेस दिसला जाल्यार एड कराय क्वॉन्टिटी चोय एड कराय ओके इजी रेसिपी क्विक इजी and tasty rice. So हे भाशेन मिक्स कराय तुमकां दिसता घी बी कितें लेस आहा मातशें तुमकां आनी ऑयली जाय जावं मातशें सारकें आहा चोय ओके आनी हांव एड करता हितून आतां कोरिएंडर हांवें फायन चॉप केला ती बरी बारीक मातशी चॉप केला आनी ताका परत आनी एक पाटी हांव मिक्स दिता ओके रायस हांवें बॉयल करता तेन्ना न्ही इल्लें हें घायलोलें कितें सॉल्ट चड घालूंक ना ओके ताका लागून हांवें ही वो चिकन स्टॉक आहा न्हू तेजी हांव 1 स्पून एड करता टेस्ट मेकर ओके सो ही रेसिपी चोय कितली फास्ट ती एक्चुअली हे आतां जिरा रायस हो जालो कॉल तुमकां न्हू चोय हांव इल्लो टेस्ट करून चोयता ताका सॉल्ट मातशी टेस्ट बी सारको पडलो जाल्यार ओके सारकें आहा हे भाशेन जिरा रायस एक म्हणटाय हां सो आतां हांव एड करतलें म्हाजें सॅफ्रॉन ओके हे मागे ऑप्शनल हां तुमकां जाय जाल्यार एड कराय ना करूं नाकाय सो हांव सॅफ्रॉन एड करता हितून कित्याक लागून बरो मातशें एक बरो हे येतलो ताका फ्लेवर येतलो मातशें अरोमा येतलो आनी कलरूय चेंज जातलो मातशें येल्लोइश जातलो सो आता हो माझो रेसिपी जाली रेडी सो ही रेसिपी तुम्ही ट्राय कराय ओके ही रेसिपी ट्राय कराय आनी चोय हेके सारते जीरा राइस So yesterday I met my junior subscriber, the little girl, and her name is Jwela. When I went to pick up my daughter, so I met her on the way, and she loved to watch my videos, and she was very happy when she met me. So Jwela, thank you, and God bless you. She said, I'm your subscriber, auntie. I like your videos. I love to watch your videos. And I want to say thank you, Jwela. And God bless you. And may you have a bright future. So, त्या दिसा रोयलो हें टोमाट तुमकां सांगलेलें बारीक हें जालां म्हणून चोय आयज न्हू भरपूर पावस येवन गेला आयज चोय बरो पावस येयलो ही फुलां चोय गेली चोय टोमाट बरें जालें चोय हे भाशेन किल्लो चलता एक टोमाटात सगळी जातली ही पयर आमी हाडून रोयला बाजारांसून हाडला आनी रोयला हे आनी मिंट लिव्स मिंट प्लांट पुदिना पुलाव एका बिर्याणी बिंगाचे काडून घालताय आमी आनी आयज सकाळी पावस चडोन गेला सकाळी पावस चडटालो चोयल न्हू ती टमाट बी चोयल तुमी न्हू आतां चोय वेदर चोयलो बरें दिसता मातशें अशें करून तोंडाय गोरमी न्हू सा सोंसपा जायना गोरमी आहल्यार न्हू सारकें हें जाता सारकें हांव इतली टायर्ड जाताय बरो वारो येता चोय आनी चोय आमगे नेबरागेर न्हू रोजीस जाताय ते एक रोज चोय एक खाना आमगे पडचे भितर काय बरं जालें तें चोय आतां वाऱ्याचेर न्हू काय पावस येवन गेलो म्हूण सांग तुमकां ती येयलाय चोय आमी पासून आहाय कोडे आनी ते घ्या ते झाडां ते आमच्या भाटान व्हडला
सो गाईज आता माझी रेसिपी रेडी झाली. जिरा राईस ट्राय करूया ती आम बरी लागते ती. आणि काल न्हू 13th मे ओके 13th मे वेली गेली बर्थडे आहलोली काल. आणि मामी घरा कडेन न्हू चिकले आमगे फुरीसा घरा कडेन. सो आमी वेलीगे बर्थडे आहा सुद्दां थिंगा लादीन कोत्ताय. सो मामीन थिंगा लादीन केलोली. एक थोडे लोकांक आपयन नेबर्जांक आपयन मामीन लादीन केलोली काल. सो मामीन थोडोसो बारीकसो व्हिडिओ धाडला म्हाका फुरसाचो आनी लादिनीचो. ओके तुमकडेन हांव शेअर करता. ओके चोयाय. Fatima Saibili Ais tuja bayasuni Biswasana yami Ay kanti mari चोयलो न्हू आता. सो आयचो व्हिडिओ तुमकां लायक जाला लायक कराय शेअर कराय आणि सबस्क्राईब कराय. न्यू व्ह्यूवर्स subscribe to my YouTube channel, okay, please. And again I'm saying thank you Jwella, the junior subscriber. Okay, bye bye, take care, have a nice day.